এডিসিনি এম্পাওয়ারমেন্ট নাইনা থাংতনিবো নাকি কুমুদ দেবব্রহ্মা এমডিসি রাজেন্দ্র রিয়াং ইএম বরক আপনো বিরোধ খালাयो লাসিমা সিংসাক দফানি পাপ নাগানো তাতাল কক আসুকতা সাদি রাজ্য সরকার নরক টঙই টঙই মানো ক্ষমতা তিনি টঙ খানা করি 25 বছর বামফ্রন্ট শাসনী পরে পতন খা নরক 5 বছরনি পরে হয়তো পতন মানো কিংবা 10 বছর পরে পতন মানো নং সামং কাহাম খাইখাই দীর্ঘ জীবী টংনাই কিন্তু তাতাল কক সাবই বরং বিভ্রান্ত তা খাইজাবাদি আবো কাইসানি মেসেজ ক্লিয়ার কাট মেসেজ নিনি অমো যদি গৌতম দাস বিজন্দর এবং মানিক সরকার সঙ্গে ব্রেননি কক হংখাই মতি রংন আনি সরি হামলিয়া নি নং মিটিং অনুপস্থিত দে কিন্তু করং তা সাদি নি সাগাং একদম রিয়েল হাইছে হাবো মুনি মা তো খাইছে বমুনি মা তো হাবো কাহামবো সালি আমিয়াব সালি आंबोनो साका अरे चंचीनी बुद्धि अप्लाई मा खाइनाय माय डियर फ्रेंड वी हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन ननो जदि पार्टी आमतिके निर्देश रि रहता अरे बंग निर्देश बैमंग चली खाबले जितेंद्र चौधरी बंग निर्देश बै चली मांग जितेंद्र चौधरी मुसुक तंगमानी खसरी मा थांगाय अरे जितेंद्र आं साओ तिनी त्रिपुरान जे परिस्थिति फाइका ती प्रासाम चायो किन्तु सीपीएम खाइ नेतांगै মন্ত্রিংনা না বুসুকবো চান্স দং ফাংলে সিলি আইছে কারণ তাবুং যে চেরাই কতাল ফাইনাই রক বরক কিন্তু নাংখাই লাই ফাংব্লাই পার্টি অফ ত্রিপুরা ফান খাইরকা আরব ফান থাংনাই সিপিএম খাইনালে মুজুং জাগিয়া তাবুংও নিনি গরগ মনফুড দগ পরনাই রক হলি ক্রস পরনাই রক পুনা থাং পরি ফাইনাই রক আই ইউটিউব মাং নাইলি তংনাই চারাই রক সিপিএম নলে বরক খাইলা গায় জিতেন্দ্র চৌধুরী मुसुक तंगमाने खसरी खुसुरी मा थां खाइते ओ मानिक सरकार बिजन्दर सं ताकफासे साइमा तंग बरक माने सीपीएम खसरिन दंग खसरो मान तां मार थांबो बुजागो उर थांबो बुआकागो आर हाइ खाइजगै दंग पनसे ताकफानसा वानजिनि दागिमान कक मांसे सालाइमा दंग बुयाबो नाइ दं आंबोनो सागाय जे फ्रेंड बेस्ट नाइनिन बागै नों तो निनि एलाका काहामनो काम खाइने आं खानाव निं जिदिनाबो चान्स दं नों बरनस बंग दागि जा कक रंना आमतिके थासादाबो साय हा सागाय आईपीएफटी जुदि साइ दंखाय जे सीपीएम रक 50 टा आसननि बिरुद खायो यस सागा बरक अब आईपीएफटी गाहाम सागा ताबुक जुदि सीपीएम अरो सीट बांग रेना नाया अब 101 सुम अब बिजन्दर गौतम दास सं बरक संग जे 50 जन बरंनि जुदि एमडीसी खाय 50 जन संविधाननि रिप्रेजेंटेटिव गणमुक्ति परिषद बखे ताबुबो माने 1G उक्लगो बुसाजाक इंगा पिस्तल सुरी नंगमति सादी हिन साजांगमान बदलছে बंगाबो साया अरे आबो तामान को गाय 25 বছর পর যেভাবে চালুগিক লাং থাকা হ্যাঁ আর আব নং নাইনা বা রাধাচরণ বাবু ব্যক্তিগতভাবে ইজ নট মাই এনিমি জিতেন্দ্র চৌধুরী বান এনিমি আইতে কিন্তু তাবুকে পরক এডিসিকে আরো অধিক ক্ষমতা দিতে হবে হিনচির খগলে আরে নিনি মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী নংন আরো এডিসি চালগো নিনি মানিক ন যদি আপুরো অধিক ক্ষমতা দরকার করে এগ্রিকালচার দপ্তর যতন এডিসি নি আন্ডার এডিসি রহর দি নিনি পিডব্লিউডি রহর দি মানিক রহর মা কাউম তাঙ্গে রহরিয়াবা মানে আমতি বরক যখন জ্যৈষ্ঠ মাসকে সানাই ইস আং জ্যৈষ্ঠ মাস মান ফগিয়া মানে জামতং আ কং কক আং তাক ডিসেম্বর মাস আং সানাই থাইপুং জানা মুসুম তাবুক তাক থাইপুং যদি রেখাই থাইপুং দিতে হবে মদা থাইপুং জানান জরা বাহিতে হ্যাঁ নং জ্যৈষ্ঠ মাস থাইপুং সক তংফুরকাই থাইপুং যে সারি লিয়া তাকে নং দাবি খাই তং থাইপুং মাস আর নাই অমুখাই অম 1G नि फाइजलामी राजनीति 1G रक जोंनो आसगे बुजिया हनसो आं दफानि ताखुकते बुकुक सं सानाय सीपीएम नि मकक बैले जों थकक जांनानि दिन पाइगा सीपीएम खायै जेकुनो पार्टी खाइदे अरे ताक फंसे बरगा कक साइदं खाइजे सीट कम खाइदे तांनि सीट कम खाइ ताम लाबनाया बक साइदेमान अरे रंजित नंगान संगो सीट बां खाइदेसा सीपीएम से संग्रा दे सीट कम खाइगे ताम लाब है आइकलाय सीपीएम से चिनि बरंनो का सुना मांगनो अरे
bo kathang tongpru sarkar kathang tongpra pru kasuka tak CPM thui paibo takbo sai tong khoite abo to sangati ko gai লাসিমা সিংসা ক দফানি পাপ নাগানো তাতাল কক আসুকতা সাদি কিন্তু তাতাল কক সাবই বরং বিভ্রান্ত তা খাইজাবাদি IPFT যদি sai tongkhai je CPM rok 50টা আসননি বিরোধ খাইयो yes saga borok thai abo IPFT kaham saga লাসিমা সিংসা ক দফানি পাপ নাগানো তাতাল কক আসুকতা সাদি কিন্তু তাতাল কক সাবই বরং বিভ্রান্ত তা খাইজাবাদি